کانوں پھرنا یار چھاتی کڈ کے کیڑیاں نے کھانا تینوں وڈ وڈ کے مٹی دا کھلونا ہے مٹی دا کھلونا ہے تے مٹی وچ جانا ہے کچھ دن دا تو بندے پرونا ہے يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها چار دن کے ہیں یہ رنگ و گل توجہ چار دن کے ہیں یہ رنگ و گل اور حقیقت میں خار ہے دنیا ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر ارے چار دن
کی بہار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، ارے موت کا انتظار ہے دنیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے، جو کلہ ہی داتا مشکل کشا حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا، عزت اور ذلت دا مالک، ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اور اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، نبی رحمت، رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بھلا واسطے، میرے قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے، اللہ دی خاص توفیق دے نال اسی سب اللہ دے گھر اندر جمع ہویا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھے سب دا آنا، مل بیٹھنا، سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ العظیم آج دا 25 ستمبر سن 2020 دا خطبہ جمعۃ المبارک میں جیرا موضوع، جیرا عنوان لے کے آیا، کائنات دیو لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگ جائے گی، اللہ دی عدالت اندر انبیاء بھی آ جان گے، اولیاء بھی آ جان گے، پوری کائنات دے لوگ اللہ دی عدالت اندر آ جان گے۔ ترمذی دی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو لوگ اللہ دی عدالت اندر کھڑے ہون گے، اللہ دی عدالت اندر جمع ہو جان گے، آدم دا بیٹا اللہ دی عدالت اندر جدو آئے گا، میرے آقا فرماندے نے قدم ہٹانا تے بڑی دور دی گل ہے، اللہ دی عدالت اندر اپنا قدم ہلا بھی نہیں سکے گا جنی دیر تک اللہ نو 5 سوالاں دا جواب نہیں دے گا۔ 5 سوال آدم دے ہر بیٹے تو 5 سوال کیتے جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ انشاءاللہ العظیم اور 5 سوال کیڑے نے، انہاں 5 سوالاں واسطے میں کنی کی تیاری کر کے دکھائی ہے اور تسی کنی کی تیاری کر رہے ہو۔ ہاں اگر انہاں سوالاں واسطے تیاری نہیں کر رہے تو آؤ میری ملت دیو جوانوں، میرے قابل احترام بزرگوں، آؤ انہاں سوالاں واسطے تیاری کر لو، جڑی اللہ دی عدالت اندر سوالاں دا جواب دینا پے گا۔ اور وہ دن کتنا بڑا ہوئے گا جس دن انہاں سوالاں دا جواب دینا ہے، وہ دن کتنا بڑا ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جس دن حساب و کتاب دا دہاڑا ہوئے گا نا، اللہ اللہ اتنا بڑا دن ہوئے گا، میرے آقا فرماندے نے اس دن اللہ اللہ نہ اس دن تو پہلے نہ اس دن تو بعد اللہ اتنا غصے اندر کدے نہیں آئے ہون گے جتنے اللہ حساب و کتاب دے دن غصے اندر ہون گے۔ اللہ اکبر اللہ، کتنا بڑا دن ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اس دن دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یوم یجعل الولدان شیبا، لوگوں اتنا بڑا وہ دن ہوئے گا، اللہ اتنے غصے اندر ہون گے، اللہ دا ڈر، اللہ دا غصہ دے کے بچے بھی بوڑھے ہو جان گے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا وہ دن ہوئے گا۔ آؤ ہن اسی اپنے گرے مان اندر جھانک کے دیکھنا ہے
کہ اس دن واسطے اسی کنی کی تیاری کر کے دکھائی ہے. آؤ ذرا توجہ کر دے جانا, اللہ دے قرآن تے غور کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دہاڑا ان قریب آن چکیا ہے, ان قریب قیامت برپا ہونے والی ہے. لوگوں قیامت واسطے تیاریاں کر لو, لوگوں قیامت واسطے تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگوں, دنیا والوں, مسلمانوں, آؤ حساب و کتاب دا دہاڑا ان قریب آ چکیا ہے. لیکن لوگ غفلت اندر نے, لوگوں نو پتہ ہی کوئی نہیں, لوگ اپنی موج مستیاں اندر مگن نے, لوگ اپنے کاروبار اندر مصروف نے, انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں قیامت دا دہاڑا ان قریب آ چکیا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں ہاں تو ہاڈے آن دا فائدہ ادو ہوئے گا جدو خالصاً اللہ دا قرآن سنن واسطے آؤ گے, میرے نبی دا فرمان سنن واسطے آؤ گے, پھر آن دا فائدہ ہوئے گا. آؤ میں اپنی ملت دے جوان اگے گزارش کراں گا مکمل توجہ کرنا. اللہ آج دا جمعہ لائف دکھایا جا رہا ہے البدر اس چینل تو اللہ دے فضل و کرم دے نال آج دا جمعہ پوری دنیا اندر لائف دکھایا جا رہا. میں ہر اپنے ملت دے جوان اگے گزارش کراں گا جتوں تک میری آواز جاری ہے اس ویڈیو دے ذریعے اگر میری ملت دے جوان تک میرا پیغام پہنچ جائے ہاتھ بن کے گزارش کراں گا. آؤ آج توجہ کر دے جانا, غور کر دے جانا. میں تہاڈے سامنے درد دل نال گلاں کرنا چاہنا, درد دل نال گفتگو کرنا چاہنا. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے انو انہاں ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ آقا دا نام تے درود محبت دے نال, پیار دے نال, ادب دے نال, احترام دے نال سارے پڑھیا کرو تے مل کے پڑھیا کرو, با آواز بلند پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے پیارے جبرائیل, فرمایا جی رب جلیل, فرمایا جا دنیا تے میرے پاک پیغمبر دے پاک سینے تے میں رب دا پاک قرآن نازل فرما دیجئے. آؤ کائنات دیو لوگو, لاہور دے غیور مسلمانوں, ذرا اللہ دا قرآن پیار تے محبت دے نال سن دے جانا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سنو کائنات دیو لوگو, دنیا والوں, مسلمانوں, اس آیات دا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک بندے نے موت دا پیالہ پی کے رہنا ہے, ہر ایک بندے نو موت نے آ کے رہنا ہے. اگر کوئی کروڑاں پتی ہے تے سونیا انہوں بھی موت نے آ کے رہنا, اگر کوئی غریب ککھاں پتی ہے تے انہوں بھی موت نے آ کے رہنا, امیر نو بھی موت نے آ کے رہنا تے غریب نو بھی موت نے آ کے رہنا, ہر بندے نو موت دا پیالہ پی کے رہنا ہے. اللہ اکبر اللہ. اوے اے تو ٹرن جنازے, اوے گبروں وعدے, اوے گل پین لباس فقیران دا. اللہ اللہ سونیا پتہ کوئی نہیں میرے تیرے نصیب اندر کفن بھی آئے کہ نا. اللہ اے تو ٹرن جنازے, اللہ دی قسم میں تے اپنی اکھاں دے نال بڑیاں بڑیاں جواناں دیاں موتاں دیکھیاں نے. ادھر میری ملت دا جوان جدو جوانی اندر قدم رکھ دا, ادھر جوانی اندر چڑھے آئے, اللہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تے اللہ
نو پیارا ہو گیا. کچھ دن پہلے دی گل ہے, 4 یا 5 دن دی گل ہے. اللہ اللہ 4 یا 5 نوجواناں دا ایکسیڈنٹ ہو گیا پہ اللہ نو پیارے ہو گئے. اللہ اللہ سونیا تیرے گوجرے دا علاقہ ہے. اللہ اللہ ایک ایکسیڈنٹ ہویا تے 5 نوجوان اللہ نو پیارے ہو گئے. اوے ایتھوں ٹرن جنازے اوے قبروں وادے اوے گل پین لباس فقیران دا ایتھے رونا پہ شہزادیاں نو اوے ایتھے مندڑا حال وزیران دا تدبیران دے چارے ادو نیوں چل دے تدبیران دے چارے ادو نیوں چل دے جدو تیر وجن تقدیران دے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک بندے نے موت دا پیالہ پی کے رہنا. آگے فرمایا وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ فرماتے نے انج کر کے جدو کل قیامت دا دہاڑا لگ جائے گا, اللہ دی عدالت لگ جائے گی. اللہ دی عدالت اندر انبیاء بھی آ جان گے, اولیاء بھی آ جان گے, پوری کائنات دے لوگ اللہ دی عدالت اندر آ جان گے. اللہ فرمان گے او میرے فرشتے انج کرو نا, جڑے نیک نے انہاں نو الگ کر دیو, گنہگاراں نو الگ کر دیو, نمازیاں نو الگ کر دیو تے بے نمازیاں نو الگ کر دیو. اللہ فرمان گے جڑے دنیا تے نیکیاں کرنے والے, اوے دنیا تے نمازاں پڑھنے والے, تہجداں پڑھنے والے, قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے, صدقہ خیرات کرنے والے, اللہ تو ڈرنے والے, تقوی اختیار کرنے والے, اللہ اکبر. اللہ دی عدالت اندر آ جان گے. اللہ فرمان گے او میرے فرشتو انہاں میرے بندیاں نو انہاں نیکیاں دا پورا پورا ثواب دیتا جائے گا. او لوگو ثواب کیا دیتا جائے گا, او لوگو اجر کیا دیتا جائے گا. اللہ انہاں لوگاں نو اپنے عرش دا سایہ بھی عطا کریں گے, اور اللہ انہاں لوگاں نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے. اللہ سونیا نمازاں پڑھن دا بڑا فائدہ ہے, نیک اعمال کرن دا بڑا فائدہ ہے. ہن او بھی لوگ اللہ دی عدالت اندر آ جان گے. او میری ملت دا جوان بے نماز, قدم قدم تے مجرے سننے والا, او قدم قدم تے انہاں گانیاں نال پیار کرنے والا, شرابہ پینے والا, زناکاریاں کرنے والا, بدکاریاں کرنے والا, او جوا کھیلنے والا, جھوٹ بولنے والا, چگل کھور بھی اللہ دی عدالت اندر آ جائے گا. سونے میں تیرے سامنے کوئی قصے نہیں سنا رہا, میں تیرے سامنے کوئی اخبارہ نہیں پڑھدا پیا. رب کعبہ دی قسم ہے, سچے رب دا سچا قرآن تیرے سامنے پڑھدا پیا. اللہ فرمان گے انج کر کے گنہگار بے نماز اللہ دی عدالت اندر آ جان گے. اللہ فرمان گے میرے فرشتیو انہاں ظالمت بدبختاں نو پورا پورا عذاب دیتا جائے گا, پوری پوری سزا دیتی جائے گی. لوگوں سزا کیا ہوئے گی؟ اللہ فرمان کے میرے فرشتیو انہاں ظالماں دیاں ہتھاں نو ہتھ کڑیاں بن دیو, انہاں دیاں ہتھاں نو سنگلاں دے نال بن دیو, انہاں دیاں ہتھاں نو سنگلاں نال بنیا جائے گا, انہاں دیاں پیراں نو سنگلاں دے نال بنیا جائے گا. الٹے منہ لٹا کے گھسیٹ کے انہاں لوگاں نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ لوگوں بڑا خطرناک دہاڑا ہوئے گا قیامت دا, اور جس دن اللہ دے سامنے سوالاں دا جواب دینا پے گا. جدو اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا دن بڑا خطرناک ہوئے گا. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام آ گیا. اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا وقال
وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ سونے 30واں پارا سورت دا نام ہے سورت الزلزال۔ اللہ فرماتے ہیں انج کر کے جدو قیامت دا دہاڑا آ جائے گا، اے جدو قیامت برپا ہو جائے گی، لوگوں زمین اندر دراڑا پہ جان گیا، زمین پھٹ جائے گی، اللہ سورج بے نور ہو جائے گا، چند ستارے ٹوٹ کے زمین تے گر جان گے، اوہ سمندرہ دی اندر اگاں لگ جان گیا، اوہ درختان دے سائے موک جان گے، اتنا بڑا دن ہوئے گا۔ اگے اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ انج کر کے جدو قیامت آ جائے گی، اے زمین اپنے جو خزانے بار نکال کے رکھ دے گی، ادھر سونے دا ٹیر لگیا پہ آئے، ادھر ہیریاں دا ٹیر لگے آئے، ادھر موتیاں تے اللہ لینا مالاں دا ٹیر لگے آئے۔ وقال الانسان ما لها، تے انسان اپنی زبان چو بول کے کہے گا اوے اج زمین نو کیا ہو گیا، اج زمین اپنے چو ایک خزانے کیوں کٹ دی پئی ہے۔ اللہ لوگوں قیامت دا دہاڑا جدو آ جائے گا، اگے اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها۔ انج کر کے اے زمین خبراں دے گی، اے زمین بول بول کے گواہیاں دے گی۔ اور میری ملت دے جوانا تو کہے گا مولانا زمین کس طرح بولے گی، زمین کیویں خبراں دے گی؟ ہاں اگر تیری توجہ ہوئے میں تیرے سامنے مسئلہ حل کر دیواں۔ اللہ سونیا جس جگہ تے زنا کیتا ہوئے گا، اللہ دی قسم زمین دا ٹکڑا تیرے خلاف گواہیاں دے گا۔ مت کوئی جوان میری گل دا غصہ کرے، نہ کوئی جوان میری گل دا غصہ کرے، میں کسے جوان دا دل نہیں دکھا رہا، میں کسے جوان تے اٹیک نہیں کردا پیا، اور رب کعبہ دی قسم ہے میں کون ہونا تینو برا کہنے والا، اور میں کون ہونا تینو غلط کرنے والا۔ سونیا میں تے آپ بڑا گنہگارا، میں تے آپ گناہ دیاں پنڈا سر تے چائی پھرنا، اب میں اپنی اصلاح کرا تو اپنی اصلاح کر۔ اگر جنت تیرے ملک پاکستان اندر امن آ جائے، اوے سونیا چاہنا ہے تیرے ملک پاکستان دے حالات بہتر ہو جاوہ، تیرے ملک پاکستان جو غربت مک جائے، ایک قتل مک جائے، تیرے ملک پاکستان اندر خوشحالی آ جائے، آواز سونی اللہ دے در تے آ جا، اپنے آپنو جوانا تو بدل ہے، رب کعبہ دی قسم اللہ تیرے ملک پاکستان دے حالات بدل دے گا، تیرے ملک پاکستان دے حالات ادو بدل گے۔ لوگ اج کہندے نے مولانا جدو حکمران صحیح ہو جاون، جدو حکمران ٹھیک ہو جانا پھر تبدیلی آ جائے گی، ملک پاکستان دے حالات بہتر ہو جان گے۔ نا تو اپنے آپ نو بدل لے، رب کعبہ دی قسم ہے جدو تو اپنے آپ نو بدلے گا کائنات رب تیرے ملک پاکستان دے حالات بدل دے گا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے تو اپنے آپنو تے بدلدا کوئی نہیں، اپنا چھوٹا جا کار تو بدلدا نہیں، اتنا بڑا پاکستان میں کیویں رب بدل کے رکھ دے ہاں؟ اپنے آپنو بدلو، اپنے آپنو بدل کے تسی دکھاؤ، پھر دیکھی تیرے کار اندر بھی امن آ جائے گا، تیرے ملک پاکستان اندر بھی امن سکون آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا حضرات محترم، یومئذ تحدث اخبارها، اللہ فرماتے نے سنو کائنات دیو لوگو دنیا والو مسلمانوں، انج کر کے اس زمین بول بول کے اس بندے دے خلاف گواہیاں دے گی، اور جس جگہ تے تو زنا کیتے ہونگے، اور جس جگہ تے برائیاں کیتیاں ہونگیاں، اور جس جگہ تے جوا کے لیا ہوئے گا، جس جگہ تے اللہ فحاشی کیتی ہوئے گی، بے حیائی کیتی ہوئے گی، سونیا او جگہ تیرے خلاف گواہیاں دے گی۔ اللہ نہیں سمجھ آئی، آؤ نظر اگے توجہ کر دے جانا، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बड़ा प्यारा सहाबी लोगों कौन जिन्ना दा नाम प्यारे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लोगों कौन अबू हुरैरा मेरे नबी दा कलमा पढ़ने वाला, मेरे नबी दा सहाबी, मेरे नबी दियां हदीसां लिखने वाला ओ अबू हुरैरा जिंदे बारे अर्श वाले रब ने ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमाते ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन। अल्लाह फरमाते ने सोनिया महबूबा तेरे सहाबा दी ओ जमात इन्ना सहाबा ते मैं अर्श वाला रब राजी हो गया, सहाबा अपने रब ते राजी हो गए। लोगों इंज करके प्यारे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चार पाई ते लेटे ने। मौत दा वक्त अन करीब आ चुकिया। अल्लाह अल्लाह साथी करीब आए तो प्यारे अबू हुरैरा अपनी अखां चों आंसू बहाई जा रहे, अखां चों आंसू डुलदे नजर आ रहे। अल्लाह अल्लाह यार कहन लगे ओ अल्लाह दे नबी दे सहाबिया ओए अबू हुरैरा तू ते बड़ियां अज़मतां वाला बड़ियां शानां वाला नबी पाक दा दीदार भी कीता है, नबी पाक दे पीछे नमाज़ां भी पढ़ियां ने, नबी पाक दा कलमा भी पढ़िया है। अल्लाह अकबर अल्लाह ते नबी पाक दियां हदीसां लिखदा रहा है। अज मौत नू वेख के क्यों रो रहे हैं मेरे पैगंबर दा यार अबू हुरैरा फरमांदा ना 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 साथियों मैं इस वजह तो नहीं रो रहा कि मैनू मौत आ लगे, बल्कि मैं ते इस गल तो रो रहा आखिरत दा सफर बड़ा लंबा है, नेकियां थोड़ियां ने आखिरत दा सफर बड़ा लंबा है। पता कोई नहीं अंजाम क्या बनेगा, पता कोई नहीं कल क़यामत दिहाड़े अल्लाह दी अदालत अंदर क्या बनेगा। लोगों सहाबा किराम दे दिल अंदर इतना आखिरत दा डर है। अल्लाह अल्लाह आओ एक और मुकाम याद आ गया अल्लाह दे कुरान दा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद। पढ़ो पढ़ो दरूद पाक बुलंद आवाज़ ना पढ़िया करो ताकि तुहाडे ते अल्लाह दी रहमत अल्लाह दी बरकत दा नज़ूल हो जाए। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना शर्माया करो। मेरे आका फरमांदे ने जरा बंदा मेरी ज़ात ते एक दफ़ा दरूद पढ़ेगा ना अल्लाह ताला उस बंदे दे नामा आमाज 10 नेकियां लिख देगा, 10 गुनाह मुआफ़ कर देगा ते अल्लाह 10 दराजात बुलंद कर देगा। अल्लाह इस वास्ते जदों भी आका दा नाम आए ना शर्माया ना करो यार, प्यार मोहब्बत दे नाल आका ते दरूद पढ़िया करो। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आओ कई ना दियो लोगो तवज्जो कर दे जाओ, गौर कर दे जाओ। आज इंशाअल्लाह अज़ीम मैं तुहाडे सामने आखिरत दा मंजर रखदा पिया हां। अल्लाह कई लोग ना सुन के बड़ा डरदे ने, वक्ती तौर ते डर जांदे ने, लेकिन एक कान चों सुनदे ने दूजे कान चों कढ़ देंदे ने। कई बंदे ऐसे ने इत्थे ही गल्लां सुन के इत्थे ही सुट के चले जांदे ने। ना ना जरा बंदा ऐसा काम करेगा अल्लाह उनका अंजाम पता की होएगा। आओ जरा अल्लाह दे कुरान ते गौर करना। इंशाअल्लाह मैं आज तुहाडे दिल अंदर रब दा कुरान बिठा के जाना है, आखिरत दा मंजर रख के जाना है। अल्लाह ए ना होए आज तुसी मौजू सुन के जाओ जेरे पहले बेनमाजी सी अल्लाह दा अजाब सुन के बाद अंदर भी बेनमाज, अल्लाह दा अजाब सुन के जेरे पहले मुजरा गाने सुनते सी अल्लाह अल्लाह क़यामत दियां सख्तियां सुन के फिर भी गाने सुनन मुजरे सुनन शराबा पीन जना करन ना फिर सोने तेरे आंदा कोई फायदा नहीं। तेरे आंदा फायदा उदो होएगा जदों इथों कोई ना कोई सबक लेके जाएगा, पैगाम लेके जाएगा। हाँ अगर सारियां गल्लां इस मस्जिद दी गली ते सुट के जाएगा फिर तेरा अंजाम पता की होएगा। आ जरा अल्लाह दे कुरान पे गौर करना। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक और मुकाम अल्लाह दे कुरान दा अल्लाह दी कसम उड़ा के कहना सोने अब्बा वुजू ते मिंबरे रसूल ते खड़ा वां जदों मैं अल्लाह दे कुरान दा ए मुकाम पढ़ना ते सोने मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल जाती है, मेरा दिल फट जाता क्या बनेगा गुनहगारां दा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्लाह फरमाते ने वन्ना शुरूहुम यौम
यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्मियन व बुकमन व सुम्मा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया इंज करके जदों क़यामत दा अल्लाह क़यामत दिन आ जाएगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह जदों लोग कब्रां चो उठाए जाएंगे, मेरे आका फरमाते ने इतना बड़ा दिहाड़ा होएगा क़यामत दा। अल्लाह ना मर्द जिस्म ते लिबास होएगा, ना औरत दे जिस्म ते लिबास होएगा। मर्द भी बरहना होंगे, औरतां भी बरहना होंगियां। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे आका फरमाते ने कुछ गुनहगार ऐसे होंगे अल्लाह अल्लाह जदों कब्र चो उठणगे, उठदियां सारी अखां तो अन्नियां कर दिता जाएगा, कन्ना तो बहरा किया जाएगा, जुबान तो गूंगा कर दिता जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। सोने लत्तां उतां कीतियां जाणगियां ते सर थल्ले किया जाएगा। जदों मेरे आका ने कुरान दा ए मुकाम पढ़िया ना, मेरे पैगंबर दा एक सहाबी खड़ा हो गया, जार जार रोन लग गया। सोनिया महबूबा बड़ा बंदा सर दे बल किवें चलेगा? हाँ बंदा पैरां ते चल सकता है, बंदा सर दे बल किवें चलेगा? मेरे आका फरमाते ने ऐ मेरे सहाबा गल सुन लो, जेड़ा रब पैरां ते चलान दी कुव्वत रखदा है ओही रब सर दे बल भी चलान दी कुव्वत रखदा है। अल्लाह ते मुहद्दिसीन ने ना इस आयत का तर्जमा पता की कीता है? ए ओ लोग होंगे जिन्हां नूं कन्ना तो बहरा किया जाएगा, अखां तो नबीना किया जाएगा, जुबान तो गूंगा कर दिता जाएगा, लत्तां उतां कीतियां जाणगियां, अल्लाह सर थल्ले किया जाएगा। ए ओ लोग होंगे जेड़े सोने नबी दियां हदीसां नूं उल्ट समझिया कर दे, उल्ट मतलब लिया कर दे। की मतलब? मेरे आका ने फरमाया लोगो नमाज पढ़ो, असी कोई नहीं पढ़नी। मेरे आका ने फरमाया लोगो मौसीकी नाल प्यार ना करो, मुजरे गाने ना सुनो, लेकिन असी सुनने ने। मेरे आका ने फरमाया लोगो झूठ ना बोलो, लेकिन असी बोलना है। मेरे आका ने फरमाया लोगो चुगलियां ना करया करो, लेकिन असी करनियां ने। मेरे आका ने फरमाया लोगो शराब नहीं पीनी, असी पीनी है। मेरे आका ने फरमाया लोगो जना नहीं करना, असी जना करना है। मेरे आका ने फरमाया औरतां नूं चाहिदा है पर्दा करया करन, औरत नूं चाहिदा है जदों घरों निकले वड्डी चादर दा इस्तेमाल करन, लेकिन असी पर्दा नहीं करना। ए ओ लोग होणगे जेड़े नबी पाक दियां हदीसां नूं उल्ट समझिया कर दे। जदों क़यामत दा दिहाड़ा आएगा, लत्तां उतां कीतियां जाणगियां, सर थल्ले कीता जाएगा, अल्लाह अखां तो अन्ना कर दिता जाएगा, जुबान तो गूंगा कर दिता जाएगा, कन्ना तो बहरा कर दिता जाएगा। अल्लाह अकबर। आओ कायनात दे लोगो मेरे सोने नबी दियां हदीसां ते अमल करो, आओ मेरे नबी दियां हदीसां नाल प्यार करो, मेरे नबी दियां सुन्नतां नाल प्यार करो। रब्बे काबा दी कसम दुनिया ते चलेगा इज्जत दे नाल चलेगा, दुनिया तो जाएगा इज्जत नाल जाएगा, कब्र अंदर जाएगा इज्जत नाल जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा इज्जत नाल उठाया जाएगा, पुल सरात ते आएगा इज्जत दे नाल आएगा, अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा इज्जत नाल आएगा। अल्लाह ताला तेनू ऐसी इज्जत अता करेगा, अल्लाह तेनू अपने अर्श दा साया भी अता करेगा, ते अल्लाह तेनू अपनी जन्नत दा दाखिला भी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ जिंदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, जिंदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, बावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा फायदा है मेरे नबी दी गल मनन दा। अल्लाह दी कसम इतना प्यारा है जुमला है, दिल कर दे बार 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 कई बार पढ़दा रवा। अल्लाह जिंदा पाक नबी, अगर ये जुमला तुसी मेरे नाल मिल के पढ़ो तो अल्लाह दी कसम बड़ा समा बन जाएगा। और जिंदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। ओ जिंदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। हाथ
नबी दे पढ़ाई, तवज्जो, हाथ नबी दे पढ़ाई, हाथ नबी दे पढ़ाई, हाथ नबी दे पढ़ाई, वंग अपनी, ओए वंग अपनी, गल कथ अपनी, बस पीछे पीछे चलना, बस पीछे पीछे चलना, मुहार हो गया भावें लख गुनाहगार, बेड़ा पार हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। उन गुनहगार बंदे अल्लाह दी अदालत अंदर पहुंच गए। अल्लाह अकबर अल्लाह। जदों अल्लाह दी अदालत अंदर पहुंचन गए, इन्हां दी हालत क्या होएगी? आ सोनिया तवज्जो कर, मैं तेरे सामने अज अल्लाह दा कुरान रखना चाहना, अल्लाह दे कुरान दा तर्जमा पेश करना चाहना। अल्लाह फरमानगे वतरल मुजरिमीना, वतरल मुजरिमीना यौमा इज़िम मुक़र्रनीना फिल असफ़ाद। अल्लाह लाइंज करके जदों गुनहगारां नूं अल्लाह दी अदालत दी तरफ लेके जाया जाएगा, मेरे आका फरमाते ने इन्हां दियां हत्थां नूं हथकड़ियां लगियां होणगियां, पैरां नूं जंजीरां लगियां होणगियां। सोनिया अल्लाह ना करे, अल्लाह लख वार ना करे। अल्लाह इस गुजर कलोनी अंदर अगर किसी बंदे नूं अल्लाह कोई पुलिस आके उन्होंने हथकड़ियां लगा दे, उनके पैरों अंदर जंजीरां नूं डाल दे, वो बंदा कहता मौलाना मैं पूरे इलाके अंदर मुंह दिखाने दे काबल नहीं रह गया। और सोनिया कदे सोचा है उदों क्या बनेगा जदों पूरी कायनात दे लोग जमा होंगे, अंबिया भी होंगे, मेरा पैगंबर भी होएगा, और बंदा अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा। गुनहगार बेनमाज शराबी ते जानी ते मुजरे ते गाने सुन वाला जदों अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा, जालिम बंदा इंदियां हत्थां नूं हथकड़ियां लगियां होणगियां, पैरां नूं जंजीरां होणगियां। मेरे आका फरमाते ने हथकड़ियां भी अग दियां होणगियां, ओए पैरां दे जड़ियां जंजीरां होणगियां वो भी अग दियां होणगियां। ए बंदा रोंदा रोंदा जदों अल्लाह दी अदालत अंदर पहुंच जाएगा। हुण अल्लाह दी अदालत अंदर आ गया गुनहगार बंदा, हर बंदा अल्लाह दी अदालत अंदर पहुंच गया। मेरे आका फरमाते ने हुण अल्लाह इस बंदे तो सवाल करनगे, तवज्जो कर अल्लाह सोने, हो सकते मेरिया सारिया गल्लां तुहानू याद ना रहे, लेकिन सोने हाथ बन के गुजारिश करांगा, ये जिहड़ी मैं हदीस बयान करन लगिया ये हदीस तेरे को मानत है, जा उस मेरे मिलत दे जवान ये हदीस सुना जरा अल्लाह तो कंड करी फिरदा है, अज रब दे वल्लों अपना मुंह फेरी फिरदा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका फरमाते ने आदम दा बेटा अल्लाह दी अदालत अंदर आ जाएगा, वही कदम हटाना ते बड़ी दूर दी गल है, अल्लाह दी अदालत चो अपना कदम हिला नहीं सकेगा जिन्नी देर तक अल्लाह नू 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। अल्लाह पहला सवाल केड़ा? मेरे आका फरमाते ने अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे बंदे जड़ियां दुनिया ते दौलतां कमांदा रहा है, जरा पैसा कमांदा रहा है, रात नू भी दौलतां कमांदा रहा है, दिन नू भी पैसा कमांदा रहा है। अल्लाह अल्लाह। और दौलतां कमान वाले दसदा सी दौलतां किवें कमा के आया, अल्लाह किस तरीके नाल इन्हां दौलतां नू कमा के आया, ये पहला सवाल। हाँ दूसरा सवाल केड़ा? मेरे आका फरमाते ने अल्लाह फरमानगे ओ मेरे बंदे जड़ियां दुनिया ते दौलतां कमांदा रहा है, दिन भी पैसा ते रात नू भी दौलत कमांदा रहा है, मेरे बंदे उन्हां दौलतां नू किन्ना कम्मां ते लगा के आया। अगर अपनियां दौलतां जनावां वाले कम्मां ते लगा के जाएगा, अपनियां दौलतां इन्हां कंजरां ते लुटा के जाएगा, ओए अपनियां दौलतां इन्हां ढोलां ते लुटा के जाएगा, अपनियां दौलतां हिंदुआं दी रस्म जैसी मेहंदी ते लुटा के जाएगा, ओए अपनियां दौलतां अगर
برے کماں دے لگا کے جائیں گا. رب کعبہ دی قسم ہے میرے آقا نے فرمایا اے بندہ اللہ دی عدالت اندر آ جائے گا. اس بندے دی دولت نو جمع کیتا جائے گا, اندہ بینک بیلنس جمع ہو جائے گا. اللہ اللہ ایک اس دولت نو ایک بہت بڑا سانپ بنا دیتا جائے گا. میرے آقا فرماندے نے اے بندہ اگے اگے نسدا ہوئے گا, سانپ پیچھے پیچھے نسدا ہوئے گا, اتنا بڑا سانپ ہوئے گا. میرے آقا فرماندے نے حتیٰ کہ سانپ اس بندے نو جا کے پکڑ لے گا, اندے گلے اندر گچھا مار کے بیٹھ جائے گا, اندے چہرے نو ڈنگا مار مار کے کھائی جائے گا. سونے او تیرا او سانپ نہیں ہوئے گا, او اللہ اللہ سانپ نہیں, او تیری دولت ہوئے گی, تیرا پیسہ ہوئے گا جیڑی دولت نو گندیاں کمات دی اندر لگاندہ رہے آئے, اور جن دولت نو برائی اندر لگاندہ رہے آئے. ادھر دولت آ گئی, میری ملت دا جوان سب تو پہلے سین میں دی جا کے ٹکٹ کٹاندہ ہے, فرینڈ سیٹ تے بیٹھدا ہے, انڈیا دی کنجری دا مجرا سندہ ہے. اللہ نہ کرے, اللہ لکھ بار نہ کرے, اگر تینو اس حالت اندر موت آ گئے. میرے آقا فرماندے نے جرا بندہ گانے سندہ سندہ مر گیا, مجرے دیکھدا دیکھدا مر گیا, کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا, اللہ دی عدالت اندر آئے گا. اس ظالم دیاں کنہ دی اندر شیشہ گرم کر کے ڈالیا جائے گا. اللہ سونیا نائنہ دولتاں تے مان کریا, اج رب نے دولتاں دے دیتیاں نے, اس دولت نو اللہ دے رستے اندر لگایا کر, او دین دے کمات تے لگایا کر, بیوہ عورت دی خدمت کر دیا کر, یتیم بچیاں دے نال پیار کریا کر, یتیم بچیاں دی خدمت کریا کر, اے تیری دولت تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گی. اللہ کانوں پھرنا ہے, اوہ کانوں پھرنا ہے یار, چھاتی کٹ کے کیڑیاں نے کھانا تینو وڈ وڈ کے قد خور تے کریا کر, اس ہندر کوٹھری اندر جانا ہے. اور کانوں پھرنا یار, چھاتی کٹ کے کیڑیاں نے کھانا تینو وڈ وڈ کے, اور مٹی دا کھلونا ہے, اور مٹی دا کھلونا ہے تے مٹی وچ جانا ہے, کچھ دن دا تو بندے پرونا ہے. اللہ اللہ تیسرا سوال میرے آقا فرماندے نے, اللہ آدم دے بیٹے تو تیسرا سوال کرن گے. اللہ فرمان گے وَعَنْ أُمُورِهِ, او میرے بندے میں کائنات دے رب نے تینو زندگی عطا کی سی, 40 45 42 سالاں دی زندگی عطا کی تھی. او میرے بندے 50 60 70 80 سال دی زندگی عطا کی تھی. 10 دب سے اپنی زندگی دے ایام اپنی زندگی دے دنانو کے میں گزار کے آیا. اگر اپنی زندگی دے دنانو انہا پھٹیاں تے بیٹھ کے گزار کے جائیں گا, اور انہا بزارہ دی اندر چلدہ پھردہ گزار کے جائیں گا, رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا سونیا ہر دن دے بارے تیرے تو سوال کیتا جائے گا, تیری عمر دے بارے پوچھا جائے گا. آج چوتھا سوال کیڑا غور کر دے جانا, میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا فرماتے نے وَعَنْ شَبَابِهِ وَعَنْ شَبَابِهِ. اللہ آدم دے بیٹے تو سوال کرن گے, اللہ فرمان گے میرے بندے جیڑی میں تینو جوانی عطا کی تھی, سونیا تیری جوانی دے بارے پوچھا جائے گا, اور تیری جوانی دے بارے سوال کیتا جائے گا. وَعَنْ شَبَابِهِ, تیری جوانی دے بارے سوال ہوئے گا. اللہ فرمان کے میرے بندے دنیا تے میں کائنات دے رب نے تینو جوانیاں عطا کیتیاں سی, میں تینو بڑا سونا جوان بنایا, بڑا پیارا جوان بنایا. میرے بندے میں تینو جوانی بھی عطا کیتی, میں تینو قد کاٹ بھی عطا کیتا, میں تینو حسن بھی عطا کیتا. اور میرے بندے بولتا سینا اپنیاں جوانیاں کس طرح لگا کے آیا, اپنیاں جوانیاں نو کس طرح گزار کے آیا. ہاں ہاں
اگر اپنی جوانیاں اللہ اللہ انہاں بغیرتی پیچھے لگا کے جائیں گا، اوے اگر اپنی جوانی نو انہاں گلوکاراں دے پیچھے لگا کے جائیں گا، اپنی جوانی نو اگر شراباں اندر اگر نشے اندر لگا کے جائیں گا، اللہ دی قسم تیرا انجام بہت برا ہوئے گا۔ آ سونے اگر رب نے جوانی دے دیتی ہے، اس جوانی نو سنبھال کے رکھ، اور اس جوانی دا خیال رکھ، جدو میری ملت دا جوان ٹھیک ہو جائے گا، کائنات دا رب تیرے حالات بھی ٹھیک کر دے گا۔ اللہ اللہ آ سونے اج اللہ دے نال اپنا تعلق جوڑ لے، اوے اللہ دے نال سچا پیار کر لے۔ میں ایسے بھی جوان دیکھنے جڑے جوان برائی کر کے آن، زنا کر کے آن، آکے یارہ بیلی اندر فخر نہ دس دینے، اج میں فلاں عورت دے نال منہ کالا کر کے آیا، اج میں فلاں جگہ تے شراب پی کے آیا۔ او سونیا اے جملہ بولن تو پہلے تو مر جاندہ، لیکن اپنی زبان چو جملہ نہ بول دا۔ او میرا رب تے اتنا قدردان ہے، او میرا رب تے تیرے نال اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا، میرا رب تے تیرے گناہاں تے پڑھ دے پان والا، لیکن ظالمت تو اپنے گناہاں نو آپ ظاہر کردہ پیا۔ کوئی ہوئے تے سے میری ملت دا جوان اللہ نو منان والا، کوئی ہوئے تے سے رب دے نال اپنا تعلق جوڑنے والا۔ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں۔ جوانو اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ دی آوازاں لگا لگا کے کہہ رہا ہے کوئی میرا بندہ جرا میں رب دے در تے آئے میرے تو معافی منگے، میں اپنے بندے نو معاف کر دیا۔ اللہ اللہ ادھی راتی رحمت رب دی اتے کرے بلند آوازاں، اوے بخشش منگنے والے آسایاں، اوے کھلائے رحمت دا دروازہ، اور وڈیاں میراں والے آسائیاں، تے رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ۔ اللہ بڑا پیارا جملہ، اوے ایک گناہ میرا دنیا ویکھے، اوے ایک گناہ میرا اے دنیا ویکھے، تے دیون دیس نکالا، اوے لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے، اوے پڑھ دے پاون والا۔ اللہ اللہ دنیا والے ایک گناہ دیکھ لینا تینوں اللہ اللہ پورے علاقے چو بیشت کر کے کر دین دینے۔ اوے میرا رب تے اتنا قدردان ہے، میرا رب تے اتنا غفور و رحیم ہے، سونیا لکھان دے گناہ ہون تے رب تیرے گناہ تے پڑھ دے پانے والا۔ اللہ اللہ آ سونیا اللہ دے نال اپنا تعلق جوڑ لے، آ سونیا رب دے نال اپنا ناتا جوڑ لے۔ اللہ او یاری سچ دلو رب نال لا، او یاری سچ دلو رب نال لا، باقی غیران دا خیال چھڑ دے، او یار اپنا، او یار اپنا بنا لے تو الہ، باقی غیران دا خیال چھڑ دے، او یاراں وچوں یاری سونے رب دی ہی سچی ہے۔ کندی یاری سچی ہے؟ اچھی بولو یار، جنا رب دا یار بننا چاہنا اچھی گئے، کندی یاری سچی ہے؟ اللہ دی یاری سچی ہے۔ او یاراں وچوں یاری سونے رب دی ہی سچی ہے، او یاراں وچوں یاری سونے رب دی ہی سچی ہے، معاف کر دیندا جیڑا ہر چنگی مندی ہے، او یاراں وچوں یاری سونے رب دی ہی سچی ہے، معاف کر دیندا جیڑا ہر چنگی مندی ہے، اوے اوندے دار اُتے تو ڈیرا لا، اوے اوندے دار اُتے تو ڈیرا لا،
باقی غیراں دا خیال چھڑ دے۔ آخری سوال میرے آقا فرماندے نے، اللہ فرمان کے میرے بندے جرا میں تینوں علم عطا کیتا سی اس علم نو کس طرح لگا کے آیا، اس علم دے نال لوگاں نو فائدہ بھی دے کے آیا کہ نہیں، یا اس علم دے نال پیسہ کماندا رہیا، دولت کماندا رہیا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ انہاں 5 سوالاں واسطے سانو تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔